ବିଜୁଙ୍କ ଲାଇଫ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ସେ ଯାହା ଯେତେ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିବାକୁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଦାୟୀ କରିବି ତାଙ୍କ ପୁଅ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ। 24 ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁରେ ସେ ଦଳ ତିଆରି କରି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବିଜୁ ଏତେ ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇ ବିଜୁଙ୍କ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସଂକଳନ ତାଙ୍କର ମେମୋରିଆଲ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ ପସନ୍ଦ କরি। ତା କାରଣ ହେଉଛି ସେ ବିଜୁଙ୍କର ନମ୍ବର 1 ଶତ୍ରୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବିଜୁଙ୍କ ନାଁ ବେଶୀ ଧରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଟିପି 30-40 ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସେଥିରୁ ସେ ସମୟରେ ମୋତେ ଡାକିଲେ, ବାରିଆକୁ ଡକେଇଲେ, କହିଲେ ଯେ ନବୀନ ବାବୁରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲି, ବିଜୟଙ୍କ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲି, ଯେ ତୁମ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ, ତୁମେ ରହିଯାଅ, ଆଉ ତୁମେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ଦାମ ରାଉତଙ୍କ ଜାଗାରେ ହେବ, ନହେଲେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ହେବ, ତୁମେ ରହିଯାଅ। ମୁଁ 2-3 ଥର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପରେ ମୁଁ ମନା କରିଦେଲି, ନାଇଁ ମୁଁ ରହିପାରିବି। ତା କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ କୃତଜ୍ଞ ବା ବେଶୀ ତାଙ୍କ ଆଟାଚ୍, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନବୀନଙ୍କ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମୁଁ ନାଁ ଧରି କାହାକୁ କିଛି କହୁନି, ଆକ୍ଷେପ କରିକି କହୁନି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସମୟ ଅଭାବ। ଆଗେ ଗୋଟେ ବ୍ଲିଚ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଫୋରମ୍ ଥିଲା, ଏଭଳି ଥିଙ୍କର୍ସ ଫୋରମ୍ ଗୋଟେ। ବ୍ଲିଚ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଫୋରମ୍ରେ ଟିଚର୍ସ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ, ପଲିଟିସିଆନ୍ ଏମାନେ ସବୁ ଆସୁଥିଲେ ଆମେ ସବୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଶିଖିକି ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ବିଜୁ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ପର୍ସନାଲିଟି। ଆପଣ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ କହନ୍ତୁ, ଆପଣ ରିଲିଜନ ଉପରେ କହନ୍ତୁ, ଆପଣ ସାହିତ୍ୟଟାକୁ ସେ କହନ୍ତି ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ବେଶୀ କିଛି କହିପାରେ ନା, ଖୋଲିକି କହନ୍ତୁ। ତା ଅଜ୍ଞତା ଯୋଉଟା ନାହିଁ ସେ ଖୋଲିକି ଭାରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହନ୍ତୁ। ସେ ଯାହା କହିଲେ, ସୁଭାଷ ବୋଷ ଅରୁଣା ଆସ୍ତାପଲ୍ଲୀଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆସିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଏୟାରୱେଜ୍ ଘିନି ଆଣିଲେ, ହାତ କଡ଼ି ବେଡ଼ି କରି 1000 ଦିନ ଜେଲରେ ରହିଲେ। ସେ ଯାହା କହିଲେ ସୁକର୍ଣ୍ଣକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ କଥାରେ ଡଚ୍ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ସାରା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ତାଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲା, ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ସେ ସବୁ ଜାଗା ଫେରେଇ ଦେଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ତାକୁ ଗୋଟେ କଳନା କରିହେବନି। ସିଏ ହି ୱାଜ୍ ଭେରି ଫ୍ୟାନ୍ ଟୁ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଅଲସୋ ଭେରି ମଚ୍ ଲାଇକିଂ ଟୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସାଙ୍ଗେ ଡିଫରେନ୍ସ ବହୁତ ହେବାରୁ ଏବଂ ସେ RSS ଥିବାରୁ ସେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ପଲିଟିକ୍ସ ଆଟ୍ ଦି ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ପଲିଟିକ୍ସ ବିଷୟରେ ମାନେ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଖାଲି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଖାଲି କହିଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କଥା, ସିକୁଲାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ହାଉ ଇୟର୍ ସିକୁଲାର, ବହୁତ କଥା କହିଲେ, ଲିଡରମାନେ କହିଲେ ଶୁଣିଲି। ସିକୁଲାର କେମିତି ଦିନେ ହଠାତ୍ ବେଦପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅତି କ୍ଲୋଜ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସୋସିଆଲ ୱେଲଫେୟାର ବୋର୍ଡ଼ର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶ୍ରୀମତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥାନ୍ତି। ଖରାଦିନ ମେ ମାସ ମୋତେ ଡାକିଲେ, ଟେଲିଫୋନ୍ ଆଣିଲା ଦିନ 2ଟା ବେଳେ, ତମେ ଟିକେ ଆସ, ସାର୍ ଡାକୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗଲି, ଗୋଟେ AC ରୁମ୍ରେ, ସେ ଚେୟାରରେ ବସିଲି, ସବୁ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏ ତଳେ ବସିଲି। କହିଲେ ବେଦପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ଡିନର କରିବା ପାଇଁ ବାଜପେୟୀ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯିବେ ନା ନାହିଁ? ତୋ ଓପିନିଅନ୍ କ'ଣ? ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା, ମୋ କ୍ଲାସ୍ ସେ ଯାହା କହିବ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଆଉ କ'ଣ ନା, ମାନେ ଏଇଆ କଥା, ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଡିନର ଯିବା ପାଇଁ, କାହାକୁ ବାଜପେୟୀ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଇନଭାଇଟ୍ସ ଡିନର ଟୁ ମି। ମୁଁ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଲିଡର, ହିଜ୍ ଏ ଲିଡର, ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଡାକିବେ, ଆପଣ ଯିବେ, ଆପଣ ଡାକିବେ ସେ ଆସିବେ, ଏଥିରେ କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି? ନା, ସେ କଥା ନୁହଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣ ବେଡ଼ି କରି ହାତ କଡ଼ି ପଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ, 1000 ଦିନ ଜେଲରେ ଥିଲେ ଫ୍ରିଡମ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ। ସେତେବେଳେ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ପାର୍ଟି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନାଥୁରାମ ଗୋଡ଼ସେ ତାଙ୍କ ନେତା। ୟୁ ଡିସାଇଡ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଟୁ ଡୁ। ଦେଖିଲ ସେଇଠି ସେ ଡିସାଇଡ୍ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ ବାକି କଥା ପଲିଟିକ୍ସ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଧରିକି ଚଳିଲେ ମୋର ସେ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କହୁଛି। ଏଇଟା ଗଲା ସିକୁଲାର କଥା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ସିଏ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ୁଥିଲେ କମ୍ପିଟ୍ ବି କରିନାହାନ୍ତି ସେ ବିଏସ୍ କିନ୍ତୁ ଏ ଯେ ଭୋରାସିୟସ୍ ରିଡର ଖାଲି ଭୋରାସିୟସ୍ ରିଡର ନୁହଁ ଏ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟସ୍ ଏତେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଥଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଡେପ୍ଥ ଅଫ୍ ନଲେଜ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିପାରୁନି ବୁଝିବାକୁ କଷ୍ଟ ଆମ ହୁଏ। ସେ ଦିନେ ପୁରୀରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିଲି 30-40,000 ଲୋକ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ କହିଲେ ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଥେ ନେଇକି ଯିବି ଚାଲ। ସେଦିନ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ଗୋଟେ ଏସିଆର ଫିଜିକ୍ସ ଅଲ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ସେ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟି ଇଏରେ ହେଉଥିଲା ମୋତେ ନେଇଗଲେ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଗଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଯାକ ବିଦେଶୀ ଲୋକ ଆମ ସବୁଆଡ଼େ ଆସିଛନ୍ତି ବସୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଦେଖିଲି ଡକ୍ଟର ତ୍ରିଲୋଚନ ପ୍ରଧାନ ଭାଗ୍ୟକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ସେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଫିଜିକ୍ସର ମୁଁ ଓକିଲ ବି ଥିଲି ତ ମୁଁ ଡରିକିରି ଉପରକୁ ଗଲିନି ସିଏ ଡାକି ନେଲେ ମୁଁ କହିଲି ଇଏ କ'ଣ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ କହିବେ ମୋର ଭାରି ଗୋଟେ ଧାରଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଥିଲା ଭାରି ଭୁଲ ଥିଲା ବିଜୁଙ୍କ ଉପରେ। ବିଜୁ ଯେତେବେଳେ ଆଡ୍ରେସ୍ ମିଟିଂ ସେ ମେଟା ଫିଜିକ୍ସ ଉପରେ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଫିଜିକ୍ସ ଉପରେ ଗ୍ରାଭିଟେସନ୍ ଫୋର୍ସେସ୍ ଉପରେ ଯାହା କହିଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ମାନେ ମିରାକଲ୍ ଗ୍ରାଭିଟେସନ୍ ଫୋର୍ସେସ୍ ପାଇଁ ହନୁମାନ ୱାଜ୍ ଫ୍ଲାଇଂ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଆଉ କେମ୍ବ୍ରିଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ କଥା କହିଲେ যেটা କହିସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଯେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ତାଳି ମାରିଲେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଇଏ ଯେ ନଟ୍ ଲେସ୍ ଦାନ୍ ଏ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆଇଡ଼ିଆ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ସାଇନ୍ସରେ ଥିବ ଆପଣ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫିଜିକ୍ସ ଆପଣ ପ୍ରୋଟନ୍ ପଜିଟ୍ରନ୍ ଏ ଯେଉଁ ଆଟମିକ୍ ଏନର୍ଜି ୟା ଉପରେ ୟୁଆର୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନେ କହିଚାଲିଥାଏ ବୁଝିପାରୁଥାନ୍ତି। ସେମିତି ହେଲ୍ଥ ଉପରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ରେ ପର୍ପସ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ସ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ସର ଏନଫ୍ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଯେତେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କର ଯାହା କରୁଛ କର ଯେତେ ସାଇନ୍ସ ଆଣ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ରେ ପର୍ପସ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ସ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ସର ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍। ସେମିତି ଇଏ ଗଲା ଏ କଥା। ଆସନ୍ତୁ ଲ ଉପରେ ଦେଖିବା ଲରେ ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା ନା 85-86 କଥା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ସବୁ ସବର୍ଡିନେଟ୍ କାହାର କଲିକତାର ସେମାନେ ଡିଲର ଆମେ ସବୁ ସବ୍ ଡିଲର ଓଡ଼ିଶା ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ସବୁ କରନ୍ତି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତିନି ତାକୁ ଏମାନେ ପୁଲିସ ନେଇକି ବାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି କେତେଟା ମର୍ଡର କରିଦିଅନ୍ତି ଏମିତି ଚାଲିଲା। କଲା ପରେ ମୋତେ ଦିନ ବିଜୟ ଡାକି କହିଲେ ଏଇ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଫି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ ଟିକେ ଯାଅ ତୁ ଯା ଟିକେ ଏଠିକି କଲିକତା କେସ୍ କରିବାକୁ। ମୁଁ 85 କଥା 86 କ'ଣ ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମନା କରିପାରିଲିନି ଗଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଜୁନିୟର ଥିଲା ଅରୁପ ଚାନ୍ଦ ବୋଲି ତା ସାଙ୍ଗେ ନେଇଗଲି ଆଉ ସେ ତାର ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତା ପିଲାମାନେ ସବୁ ଗଲେ ତା ଲୋକ ସବୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଉତ୍କଳ ଭବନ ରହିଲୁ ଖୋଜିଲୁ ପାଇଲୁନି କିଛି ସନ୍ଧାନ ପାଇଲୁନି କ'ଣ କେସ୍ ଲଢ଼ିବୁ କେସ୍ ନମ୍ବର ଜାଣିପାରୁନି। ତାପରେ ସମୟ ଗୋଟେ କ'ଣ ବଡ଼ ବଜାର ପୁଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନକୁ ଟେଲିଫୋନ୍ କରି ଜାଣିଲି ସେ କାଲକାଟା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମାଡ଼ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଛି ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପୁଲିସ ଗୁଣ୍ଡା ଏକାଠି ହେଲେ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପୁଲିସ ଗୁଣ୍ଡା ଏକାଠି ହେଲେ ମୁଁ ଲାଇଫ୍ ପାଇବା ଆମ ଜୀବନ ପାଇବା କଷ୍ଟ ହସିକି ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ମୋ ବୋଉକୁ ମୋ ମା ଥିଲା ଟେଲିଫୋନ୍ କଲି ସେ ବିଜୟ ଗାଳି ଦେଲା ଓକିଲ ହଜାର ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ଓକିଲ ପଟିଛ ମୋ ବୋଉ ତ ଗାଳି ଦେଲା ଜୀବନ ମିଳିବ ସେଠି ପୁଲିସ ଗୁଣ୍ଡା ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ମାରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ କି ଓକିଲ କ'ଣ ତମେ ସେଠି। ମୁଁ ଆସିକି ବିଜୟ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ମୋତେ ଯାଛାତେ ଗାଳି ଦେଲା ମୋର ଧାରଣା ଥିଲା ତୁ ଗୋଟେ ଏର କରେଜିୟସ୍ ବୟ ତ ଭଲ ଓକିଲ ସେ ମୋତେ ମାରିଦେଲେ କିଏ ପୁଲିସ ଗୁଣ୍ଡ ଏକାଠି ମାରିଦେଲେ କିଏ ମିଳିବ ହୁଇଲ୍ ଗିଭ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟେସନ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟେସନ୍ ଇଏ 85 କଥା ବି ଟେଲିଫୋନ୍ କଲି ଜ୍ୟୋତି ବସୁକୁ ଯାଛାତେ ଗାଳି ବନ୍ଦ କଲେ ଜ୍ୟୋତି କି କରିছে ଏକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କ'ଣ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇବେନି ଲିଗାଲ ଇଏ ହେବନି ଆଉ ଗାଳି ବନ୍ଦ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କହୁଛି। ତାପରେ କହିଲେ ବିଜୟ ମୋତେ ଗାଳିବନ୍ଦ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପଠାନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ରାୟକୁ ମୁଁ ସେ କଥା ବୁଝିବି। ମୁଁ ଗଲି ଜ୍ୟୋତି ବସୁକୁ ଭେଟିଲି ଜ୍ୟୋତି ବସୁକୁ ସେଇ ସମୟ ଡାକିଲେ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାମଲ ବୋଲି ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ତାକୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଗିଭ୍ ଅଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍
एवं 2.5 वर्ष पर्यटन मतलब फुल प्रोटेक्शन से देले फोर्स देले मु नहीं जीवी कोर्ट को जीवी 3-3 केस 1.5 वर्ष 2 वर्ष खलास कर आसले विजुअल प्रोटेक्शन दवा साहय कर मनोरंजन आ पाठ पढ़िया एजुकेशन सब तार अच्छे हाँ आउ गोटे कथा मत 1990 मसीह चीफ मिनिस्टर है मत गवर्नमेंट लीडर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कले 1000 कोटी टकर घोटाला बसंत कथा ये सब था सब मत मुझे मुझे मना करदी ना रिफ्यूज कली नरसिंह से लॉ मिनिस्टर थे टेलीफोन को पचारे आई एम नॉट विलिंग टू बिकम गवर्नमेंट लीडर प्रोसिक्यूटर से लिखिदे मिस्टर राय इज नॉट विलिंग टू जीपी एंड जीपी बट हाउएवर ही बी टेम्पररी अपॉइंटेड इफ इज टिल सुटेबल पर्सन इज अवेलेबल मुझे जानी कौन लिखाई पैर डाकिले सार डाक कहली कहीं मना कर तू कौन लिखाई मुझे जानी कहीं हेनी मुझे ना मु बहुत कम दी आप गोटे कम दी आप कमिटी फमिटी गोटा मुझे आटेड कर समय ना 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 टिल सुटेबल पर्सन ना मिल दे जाए मुझे छाड़ जहाँ से मुझे जन ना कहली से गाड़ी बंद कले मत जोरजबरस्ती अपॉइंटमेंट एवं कंडीशन कहलु से कर मत इंटरफेयर करेंगे आई विल सेव ऑल गवर्नमेंट मनी येस दिनु खाली गोटे एग्जाम्पल कहबी तो क्लोज फ्रेंड कटकर कि सामंतरा ये जो कॉन्ट्राक्टर गोकोली साहब गोकोली कानून सॉरी गोकोली कानून पु आम सांग गणेश प्रसाद आया सी आसी पहुँचले 5 कोटी डिग्री देखिए आसुँच कौटू सुप्रीमकोर्ट ये टकाटा बाबा मो पास पहुँचले मो सर हस्ता कली अच्छे ट्रिटमेंट कली मुझे कंडीशन कहीं इंटरफेयर करें मत कहले बाबू कौन कर मुझ तो कथा बुझी तू व्यस्त हनी आते मोर 5 मु सुप्रीमकोर्ट डिग्री आनिक आसी तू लिखिदे मुझे टकाटा खाली रिलीज हम ये 90 मसीहा कथा मुझे हाँ मो सब देखी मस्त देखी फाइलटा काली आसी ना विजु गोटे कहबी कि मुझे कौन विजु कह कहले मो से मुझे हाँ कहले भल हम सी जानते 15 मिनट गले घर साक्षात टेलीफोन विजु पटाए शिवान डू नो गोकुल इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड आर डिग्री तो कर तो पैसा दब मैंने अपोजिट पार्टी तो पैसा दबा मत कहले जे कहदे मो सांगटा क्लोज फ्रेंडटा कर मुझे न करी बोले हौ अरे फाइलटा से लिखिदेली जिते लोक सुप्रीमकोर्ट एमती 150 कोटी से 150 कोटी टका 90 मसीह राशि सब जगह एका साथ रिलीज जो गोकुल कानून कहीं एका हम से फाइल वार्स मिश्र नलिनी महांती वार्स मिश्र नलिनी महांती भाई कौन लिखते आप मुझे कौन करी जब पैसा खाई देली 150 कोटी टका सब जगह रिलीज हो मु तो वकिल मात्र मो तुम्हें सरकार तुम पैसा तुम जहाँ दे पार सी आ दस्तखत करदेला कि लिखला फाइट गला चीफ मिनिस्टर बाबू जो विजु पट्टनायक कहते गोटे करदे मोर पर्सनाल फ्रेंड बोली से देखले कहले आई एग्री मिस्टर राय एग्री पिटिशन शुड फाइल इन सुप्रीम कोर्ट 7 लाख टका 5 कोटी है के तार कस्ट ऑफ द टेंडर वाज 7 लाख 5 कोटी है के एग्री पिटिशन फाइल पेमेंट शुड ड्रॉप जहाँ आई एग्री कहला ऑल सेक्रेटरी कंसर्न लॉ सेक्रेटरी वार सेक्रेटरी शुड अकम्पनी मिस्टर राय टू फाइल पिटिशन इन दी सुप्रीम कोर्ट ये है विजुअल कथा जो लोक राजी कहते वो फ्रेंड करदे बोली से पुणी फट इंटरव्यू कर मन पड़ा कलानी ये केते कथा कहली से आई डू नॉट गिव एनी एग्जांपल सी आप देखो निज केस कथा 3टा वकिल को डाकिले अशोक दास बसता अशोक दास विजु बड़े जेल घर बसिलु 3टा वकिल गले विजन राय सुबेश राय शिवांग राय 3टा लोक डाकिले मुझे सब जूनियर मान पिला लोक कहले विजन राय कहले आपन तो बेल मिलनी आप तो जहाँ जहाँ कही कंटेम्प्ट चीफ जस्टिस संसार कर ह्वाइट एलिफेंट कहते जज मान कही तुम एत लक्ष जन पैसा एत खर्च हो तुम डिस्पोज कर पार केस पीपुल ऑफ स्टेट क्लास आर हारास हजार गरीब लोक किसी न्याय पाई पार ना कही बाहर पड़ी चीफ मिनिस्टर
तेणु आउ थे डिफेन्स कहते मत तेणु एभव पॉलिटिक्स एभव चीफ मिनिस्टर से अनेक कथा कहीदे आप बेल मिलबनी आप था कौटी था कौटी दिल्ली में सुविधा है आम कह ठीक मुझे 3टा बेले खाई रेस्ट नवा जाऊँगी टेलीफोन कले सीमांत आर फ्री प्लीज कम बोली कहले मो शुणु आज सतर्कता कहूँ मत प्राइम मिनिस्टर देवगौड़ा कथा कहते सी कान देवगौड़ा मो रूम मो पाक आसते कहते सार आपण ये मैनेज करूँ बेलटा आप ओडिशा गवर्नमेंट जानिके केस 3टा केस विजिलेंस केस 18 कोटी 3टा केस एका संगे 3टा केस कर बेल पाया कष्ट आप स्टोरिंग आप डेप्टी प्राइम मिनिस्टर डिफेन्स चार्ज रे आउ कौन आप कथबार्ता करें मत यह कही देवगौड़ा सी आ तू टे करबा मुझे करी सब तो वकिल मना करते हेनी बोले किसी से कहते कहले मुझे पार ना मुझे करी ना तू तो दिल्ली ये कलिकता पठेदी मुझे जानी केमी केस तू कलु तो कर सी आनंदी पेन लेखि रामस्वामी दिन को 10 लाख टका लेखा दिखती दिन को तुटे बुझ मु कौन बुझी शेष को मुझे बुद्धि करी आप क्या कहे चुप रे तारीख न थे मुझे फेरे कथा मुझे से विजिलेंस जज पाक घर को खोजिकी पाइली कहली मत देखी भारी कुत जहाँ देले कहीं आसुँच मुझे केसटा का विजु आंगर पकड़ हम आप पट्टनायक सी पट्टनायक ना काली केस अच्छे ना ना आप ये गोटे वकिल होती केस ना केस पड़े बोले आप हाँ मानती कहे ना हाँ कहतु मत मुझे काली विजु पड़े सरेंडर करी आप कोर्ट में आप शुणे मोर कम अच्छे मुझे मत आडभांस बेल दिखाँ आप शुणे केसटा ना शुणी ताले एक आस कहली का सका करेंगे ना हम मो सहित आपत्ति ना मुझे आस कहली सार मुझे कथा थी आसी कथा जना पड़े आप हाईकोर्ट इंटरभ्यू कर आप जेल चलिए आप क्या दयाकर कहे प्रकृति हूँ सी कहीदे पार्टी आप आसबे मो जूनियर 2 जन पठेबी मोर गोटे जूनियर मो मन ज्ञान आ गोटे रवि पटेल पठेल आ क्या कह गला आसला बेलू से कोर्ट में पहुँचला बेलू बहुत सांबादिक बोलू ये कौन ना मुझे जानी कि सी कि निजे कही छाड़ जहाँ हाँ मत राति 12 टेलीफोन कले सी जानी पड़ना हरण सब कल मत से डॉक्टर आप भावतु आप क्रिमिनाल जड़े क्रिमिनालटे आप कोर्ट में ठिया डॉक्टर छाड़े ये विजु बाबू मत के सर मुझे कहीपर देखिए कौन मुझे जज को रूम में कहली सर विजु पट्टनायक ठिया करा डॉक्टर भितर ना आप पाखे छिड़ा किसी कह इंद्रजित राय बिजनेस आडभाइजर आडभोकेट जनरल सी बुझुता केसटा को निर्मल पट्टनायक सब आसिले सागे केस फाइल करदेली केस पड़ा हठात इंटरफेयर का समय ना किए आर्गुमेंट है इनफ्लुएंस कर पकड़े मुदा सहित बेल करदी किंतु दुर्भाग्य से 10 दिन पर से लेडीज मान इनफ्लुएंस गोटे खाइले ये जो अंगूर से कदली से खाई गले लंग्स अफेक्टेड है सी प्लेन गले एस्कॉर्ट हॉस्पिटल डेथ है सी डेथ है डेड बॉडी आसला डेड बॉडी की मुझे गली पूरी पर्यटन ये नवीन पट्टनायक के विजु पट्टनायक के मुझे कौन था ना प्रेम पट्टनायक नवीन पट्टनायक मुझे चिन्ह नहीं जानी से स्वर्गत श्रीकांत होते से बाजपेयी आसवे ज्योति बसु आसवे लीडर्स विभिन्न आसुँच से गली ये 2 जन पछे जा पहुँचले दीप जाक तापूर्व प्रेम पट्टनायक टेलीफोन कर मत कहले आप आसवे गली गले बहुत 2 भाई ठिया नवीन से चिन्हली नवीन आउ गोटे कथा श्रीकांत कथा कही श्रीकांत नवीन देखो आप श्रीकांत भेरी पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर माने very पावरफुल माने ये खाली पार्लियामेंट अफेयर्स न पास टूरिज्म था घर माने वीआईपी प्राइम मिनिस्टर सब टेलीफोन कर पार्लियामेंट आई हैव सीन इट इज पावर तो ये सब पार्टी भांगे चेष्टा कराला जे जनता दल रही
ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ହେବ ଯେଉଁମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଏ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନଳିନୀବାବୁ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥାଏ ଓଡ଼ିଶା ନିବାସରେ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଇଏ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଆଉ ଇଏ ନଳିନୀବାବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ମୋ ପାଖରେ କହିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ପିନ୍ଧି ଯିବା ଗଲି ଦେଖ ନବୀନ ତୁମ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ମୁଁ କ'ଣ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ନା ଏଇ ଜନତା ଦଳ ଭାଜି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜନତା ଦଳଟା ସେ ନିଜେ ହେଇଯାଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଜନତା ଦଳ ଭାଜିବନି ତା ବାପା ତ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କହିକି ସେ ତମେ କରି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବ ତାଙ୍କରି ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ ଗଲି ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ହେବ ଅଶୋକ ଦାସ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମୋତେ କହନ୍ତୁ ଅଶୋକ ଦାସ କହିଲେ ମୁଁ ରିଜାଇନ୍ କରି ସେ ହେବ ମୁଁ ରିଜାଇନ୍ କରି ମୁଁ ଗଲି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ନବୀନ ଆରଞ୍ଜି ରୋଡ଼ରେ ମୁଁ ଦେବାଶିଷ ନାୟକ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତା ପିଏ ଥିଲେ ସେ ଭାରି କୃତଜ୍ଞତା ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଏତେ खुशी था हिसाब में बसंत सिंह क्या करेंगे क्या कौन करें कहले मुझे किसी नहीं आपण योर फादर इज बिल्ड दिस पार्टी व्हाट डिड यू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी व्हाई द पार्टी विल बी ब्रोकन पार्टी के भांगी आपको मालूम नहीं श्रीकांत इज देयर अब श्रीकांत एग्री होगा करेंगे तो आई विल बिकम द प्रेसिडेंट श्रीकांत इज वेरी टॉलवर्ड ही विल नॉट एक्सेप्ट मी ମୁଁ କହିବି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମୋତେ ପଠେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲିନି ଆଉ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ପଳେଇଲା ଆସିଲି ତାର ଗାଡ଼ି ଅଛି ଗୋଟା କିଛି ନାହିଁ ସେଠି ଟ୍ୟାକ୍ସି ମିଳିଲାନି ଗୋଟେ ଅଟୋ ଧରିକି ଆମ ଘରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ଇଏ ବି ପାୱାରଫୁଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି 100ଟା ଅଫିସର ବସିଛନ୍ତି ତଳେ ଆମ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆନନ୍ଦ ଦାସ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ରବେ କ'ଣ ହେଲା ସେ କ'ଣ ନା ସିଏ କ'ଣ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କ'ଣ ଟେଲିଫୋନ୍ ମୁଁ କ'ଣ କେତେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବୁ ତଳକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କିଏ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଇଏ କ'ଣ କଥା ନା ନାଇଁ ସେ କେହି ଯଦି ପାଉନାହାନ୍ତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଁ କହିଲି କୁହ ମୋତେ ପଠେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସହିତ କହିଲି ମୋତେ ଟେଲିଫୋନ୍ ଦିଅ ଆସିଲେ ଆସିକିରି କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ସେ ରାଜି ହେଲା ତମେ କହିଲେ ହେବ ନା ମୁଁ ଆଗ ଅଭାଇ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବିଦା କରିଦେଲେ ତାପରେ ଯିଏ ଟେଲିଫୋନ୍ କରି ନବୀନଙ୍କୁ କହିଲେ ଇଏ ନବୀନଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ରାଜି ଅଛି ଆଇ ଏଗ୍ରି that he becomes the president, I accept the proposal of yes proposal, I agreed to become the president. ये कहले तथापि आई के गुजरात पास तो आई के गुजरात प्राइम मिनिस्टर है तार को कोई कथा कहली है तापर आसिक सकाଳେ ଏଠି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଜନତା ଦଳ କଲେ କର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ବିଜୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚ ୱାର୍କ ବାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ଦି ସନ୍ to keep the memorial साधन करछे बापा सब कथा करछे कथा सब आउ छाड़ से पॉलिटिक्स जीवी इज ए बाउंडेड ड्यूटी ऑफ ए सन टू कीप द मेमोरियल्स ऑफ हिज फादर व्हिच ही डिड नॉट डू इट बाकी छाड़ पॉलिटिक्स को कहबी वो आज आपण मन करे जति असंधि सोई जाती नवीन सोली रेस्पॉन्सिबल हिज रिसर्च वर्क मेमोरियल अचीवमेंट डेथ ऑफ नॉलेज whatever the achievement of Biju Patnaik was not research at all. से चाहिए 24 के बतारे भारत वर्ष सबुठ जिते रिसर्च जिते फॉरेन जिते अचीवमेंट थिला सब होइतार नै डॉक्टर हरकृष्ण महताबकर जयंती पे सरकार करछि मत पार्टी तरफ मत पठाई सेठी मोला आईएएस अफसर चीफ सेक्रेटरी से सब मंत्री धर्मेंद्र बसଛନ୍ତି कहले राय कौन लिखाई देखा मुझे सब तो गूगल टिपाई ना कौन गूगल टिपाई मुझे एटा किसी ना महत्व अचीवमेंट ना ना कौन ना कहना चीफ मिनिस्टर कहले मुझे सुभाष बोस 1938 हरिपुरा कांग्रेस जो प्रेसिडेंट हेले से सीडब्ल्यूसी मेम्बर हो गले हरकृष्ण महताब कहीं से ना आगा खाँ पैलेस महात्मा सागर रिलीज हरकृष्ण महताब रिलीज हेले आगा खाँ पैलेस से तो ना इरम बालेश्वर जिला इरमटा जालियानाबाग कहुए नेतृत्व होता भारत अनडिवाइडेड कौन बालेश्वर जिला से तो ना ये सब कहला मोहन बाजी भद्रलोक राय जाकर इंटरप्रेट कर मत डाकिले मुझे कहली स्पीच पुणी कौन डाक से जदि दायित्व नहीं विजु पट्टनायक दायित्व ओडिशा सरकार रिसर्च करने आज जब तुम बदल छुट्टी कैंसल करदे आज यदि विजु
लोक मान आज आघात देच आज समस्त मन आघात आस विजय ये दिन छुट्टी है बोली पंचायत राज कहले बहुत कथा कहले विजय थट प्रोसेस यहाँ जीएसटी सरकार जीएसटी सरकार चलती पैसा कौन थी यहाँ जीएसटी सरकार हजार हजार कोटी टका बाट बाड़ा हो हिसाब ना गंगा जमुना ना पैसा खर्च हो सब छाड़ी जाऊनी यहाँ यही सरकार पाखे डिमांड कर जरिया फिकस फोरम जरिया लेट द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा शुड टेक अप द मैटर फॉर रिसर्च ऑफ मेमोरियल ऑफ विजू पट्टनायक भाई घर पक्षपता ये कही आप कहवर मत क्षमा करेंगे जहाँ कहली।